হাসলে জম্বু জেলার নবসর্দার আমসাইনি ডন বস্কো স্কুল ফিল্ড টিচার भारतहा कत्तर यक्षमा नि सालति डन बस्को संगजामानि सानो कितिंगै सालजिनि रमै डन बस्को गड टेलेन्ट पान्दा संखा जाखा आसानि पान्दाव फाइ मानजाखा एमएलए बिश्वजित कलयनो खबै कुबनि आदंर 15 আগস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তে জম্পু জেলার নবসর্দার আমসানি ডন বস্কো স্কুল সালজিনি রমুই ডন বস্কো গড টেলেন্ট পান্ডা সংকেজাখা আসানি পান্দাव नारवाई मदम अंगै फाइ मानजाखा एमएलए बिश्वजित कलय डन बस्को नबसर्दार स्कुलनि प्रिन्सिपाल फादर जुवेल खबै रोंनबनि रोंसोरोंगै तंनाय रक आसाल रचामुं मोसामुनि बिसिंते पान्दा संकेजाखा Kaya guys ang program mo so very meaningful. Don Bosco got talent. As a hero, I hopefully we are already called the talent person. Since you all of the Don Bosco School. Master kesambung sugiako. Heaven. I proudly can say most of them collecting. Aku sini itu, Nobosordar Don Bosco School. Sama itu masih sini ketahui. Further, bini je initiative hai ki je musumani aku by some family not only today because I will be met Mandai also so I will thank you to you because he's very actively and we are almost I think Father Balaikano Sam Namkara এবং Balaikano যিনি বড় হানজ ইভেনচুয়াল মিশনারি স্বপ্ন সারা থাকলে ত্রিপুরা মিশনারি স্বপ্ন Balaikano ব্রহ্মী অবদান রাজ্য কাইসা single only abang sini bisa. Pada pertama lagi itu, kamu di bawah itu probably almost 6, 8. Gaya kamu sudah balik. Mau itu ini sama kayak jadi di education system. Di bawah ini di education system. Ini bisa sekali sudah maximum students in Tini Montfort High, Don Bosco High School, kama palo tamosin, kaha post or job of high to go. Even kama ground, Tini business school for you, kaha Tini lives and new. So I'm going to my students no guna sendiri local cina saya semua high school kaisa mantha je school ini saya future not future mas namanya boleh build hanya boleh ini sedang kita platform ऐसे हम से representative future already father told me about this development school development I will try my level best. How much I can do, but I will try. I try to make a room suggestion. Trani Hamma, room, playground, etc. etc. Around some business school to government. Own पर उन्हीं को सुनानी बाइक खाई. आप कोई जगह की स्टूडेंट कॉलेज में है ना साथ खाली खाबाय को से माफ बोले
कारण जों फर्स्ट जों जेसेबां थाइनांथ' माबोरै कायसा जों थाइनांथ' आं जास्ट इंग्लिश वर्ड के सामने Bureau Report, Kumpuy.